आज्ञा ये जो सब जो हूँ सब एमएलए भागबंटा करके कर आउ किसी दुर्बृत्त मैंने ये जबरदस्त भी काम करने दादा गुंडाराज करके ये गंडगोल करने ये कर ओसीसी कंटाक्ट ओसीसी टू पेटी नहीं धनु कंट्राक्टर ये कम कर जयकृष्ण स्वाई की 1300 मीटर कम से बंध सफा कर बंध भी माटी कटिंग कर छाड़ी अलग लोक को ओसीसी कंट्राक्टर देला कम से जाकि थाना फांडी होमर थाना फांडी है थाना फांडी जामर बसिक फाइनाल है जे सी गोटे पार्टी पकेब 700 आउ गोटे 300 पकेब माटी ट्रिप से फाइनाल हवापर आ 50 ट्रिप माटी थिला बाकी होगा कंट्राक्टर कहला जे 50 ट्रिप माटीटा को आपण पकई दिंतु सी पकड़ा भितर आउ जो दल थिला सी आसिक सहित विरोध कला जे तेमे कहीं आ 50 ट्रिप माटी अधिका पकाउछ से झगड़ा है कौन गोटे 60 वर्षर वृद्ध को बाड़िया हेतु से आज्ञा झगड़ा बर्तमान केते लोक जेल रे अच्छा बर्तमान आमर 5 जन अच्छा आज्ञा जेल रे आज्ञा डाक्तरखाना जदि बद लगी सरकार कोटी कोटी टाँग खर्च कर आज्ञा ये बदटा लगी रोचे कहीं एमएलए सकाशे बदटा लगी रोचे एमएलए किसी समाधान बाट नहीं पारना से आम हैरान कर बारंबार गलिया पड़ुची ये जो भी कंट्राक्टर काम कर सब निम्न धरण काम कर ठीक से कम हो पारे काम बर्तमान ये आज्ञा राजनीति व्यक्ति हिसाब से चली ना प्रशासन अधिकारी काम जांच कर मानव परीक्षा कहीं आम प्रशासन अधिकारी के आम देखिनु के ये तो आज्ञा ओसीसी काम आदरे विभाग जंत्री आमर जेई हूँ विभाग किसी ना ये सब टाटोल नीति चलती एठी लोक लगिया जाइए लोक बाड़ी आड़ी केमी मरतु आउ फायदा हो आमर विधायक ये फायदा विधायक आड़ जाऊँगी तेणुक न होते ये जिनस आज होता जदि विधायक चाहिए गोटे शांति रखापी ताहले से शांति ही होता तेणुक आज तांकरी प्रवचन चली आज किसी लोक मेडिकल जाइछंती किसी भी आम जेल जाइछंती आमे चाहूँ गोटे कथा ये कंट्राक्टर धनु बाबू आसतु विधायक महाशय आसतु एठी गाँव में आलोचना चालू आमर केमिति समाधान हम से केमिति भल हम ये केमिति जेल रु आसबे तार समाधान स्थायी समाधान करूँ एवं गाँव को शांति रक्षा करूँ विवाद कहीं सृष्टि विवाद होता काम मुदेली सी कहते करूँ ये जो विभाग आमर जो अच्छा प्रशासनिक दायित्व में से मैंने या कली करदे कंट्राक्टर मिसिकी हाथ विधायक भी अच्छा कई ना बोली आम कहीपरानी समस्त ही अच्छा गाँटा को अशांति कर विवाद तुटी थाना दु दिन काल भी रखाई बर्तमान केमती समाधान करा जाऊ बोली तार विधायक किसी पदक्षेप ना तेणुक ग्रामवासी कौन करेंगे निरुपाय आम जन को चाहिए केमती भल करने सी यदि भल न चाहते खराब आड़ी जाऊँच आज्ञा आम कौन करवा एटी हूँ गोटे दोष मु देवी प्रशासन को भागवटा जब एत हो कम केमती भल हम कम तो हम ना कि आप आज देखुं आ 5 वर्ष पर देखिए ये ढालू न ढालू खसी तो नदी की कारण ये कम मुझे जहाँ शुणा पाती 2.5 कोटी ना 2 कोटी टकर कम ये देखुए कम केत आप तो प्रथम आसले आउ ये ब्रिज तो दिशुची यही जाके कम 2.5 कोटी टका ना 2 कोटी टका कम ये जाऊँ मिली भगत चलती आ गए कथा जो ठिकादार 300 उठो समस्त पैसा दरकार समस्त पैसा दरकार ये ग्रामवासी बाड़िया हाँपी ये गोटे चलती प्लान आउ कि ना विगत दिन में घाई सृष्टि होता से घाईर समाधान करने घाई पे किसी ना यही कम चाहूँ घाई आड़े जीव कौन अच्छी दुई गोष्ठी गंडगोल निश्चित बीजेपी अच्छा बीजेडी अच्छा कांग्रेस भी अच्छा उभय दल अच्छा आज्ञा यहाँ आमर कंट्राक्टर निष्पत्ति जे जिते आज्ञा बंधर कम आसला जयकृष्ण स्वाई की से सफा करने को देले जयकृष्ण स्वाई सफा करें 1300 मीटर सफा कर सफा कले किसी युवक गोष्ठी बाहर की कंट्राक्टर कहले आम कम करूँ जेहतु से माटी पकड़े जयकृष्ण स्वाई रहिले कंट्राक्टर जयकृष्ण स्वाई सहित भल संपर्क कहले जी कम कर जयकृष्ण स्वाई सांगे नि किंतु जयकृष्ण स्वाई कहले ना व्यतिक्रम हम मुझे सहित मिसबिनी
ମୋର କାମ କରିବି କିନ୍ତୁ ଜୟକୃଷ୍ଣ ସ୍ୱାଇଁ ସେ କାମ ଦେବା ପାଇଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ରାଜି ଥିଲେ। ତାପରେ ଏମିତି କଟାକଟି ଭିତରେ କିଛି ଦିନ ଗଲା। ତାପରେ ଆମର ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ। ଥାନା ତାଙ୍କୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେଲେ ଯେ ଆମର ରବୀନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ବୋଲି ଜଣେ ପୁଲିସ ଅଫିସର ସେ ତାଙ୍କୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। କହିଲେ ତାଙ୍କର 700 ଟ୍ରିପ୍ ପକାଇବେ, ଆଙ୍କର 300 ଟ୍ରିପ୍ ପକାଇବେ। ଯେତେବେଳେ 300 ଟ୍ରିପ୍ ପକାଇବେ ବୋଲି ଆଙ୍କର 300 ଟ୍ରିପ୍ ପକାଇଲେ ଏବଂ ଇଏ 700 ଟ୍ରିପ୍ ପକାଇଲେ, କିନ୍ତୁ କାହା ଟ୍ରିପ୍ କେହି ଗଣି ନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆଙ୍କର 300 ଟ୍ରିପ୍ ହେଇଗଲା ବୋଲି ଏମାନେ ଯାଇକି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ। ତାପରଦିନ ଏଇ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ମାଟି ପକାଉଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ଇଏ ମଦ ପିଇକିରି ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଣେ 80 ବର୍ଷର ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ତଳେ ବାଡ଼େଇକି ପକାଇଦେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଏଠି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଏଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଏ କାମ କରୁଛି? ତାଙ୍କ ନାଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ମୋର ଜ୍ଞାତ ନାହିଁ। କିଏ କରୁଛି ମୁଁ କହିପାରିବିନି ତାଙ୍କ ନାଁ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ପକାଇଦେବା ଭିତରେ କେଉଁ ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ସମ୍ଭାଳିବ? ବାପକୁ ମାଡ଼ ହେଉଛି, ପୁଅ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ? ଏଠି କି କାମ ହେଉଛି? ଆଜ୍ଞା ମାଟି ପକାଇବା ହେଉଥିଲା ଦୁଇ ପଟ ସାଇଡ଼ରେ। ଆଉ କ'ଣ କାମ ହେଉଛି? ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ସେ ଅଲଗା ଯେ ଆମର ପଥର ପ୍ୟାକିଂ କରୁଛି ସେ କଥା ଆମେ କହିପାରିବୁନି କିଏ କରୁଛି, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କିଏ ସେ। ଏଇଟା ଦୟା ନଦୀ ବନ୍ଧ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ କେଉଁ ସହସ ହେଇଛି କ'ଣ କହିପାରିବିନି। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ବିଲ ଆଡ଼େ, ବିଲରୁ ସବୁ ଆଇଲା ଯେ ଶଙ୍ଖଠି 2 ଜଣ ବାଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି, ମାନେ ବାଡ଼ି ହେଇକି ସେ ବାଉଁଶ ଗଛ ମୂଳକୁ ପଳେଇଲାଣି। ସେ ଜଣେ ନବମ ଭାଗରେ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ତ ଆସାଡ଼ୁ ଆସିକି ଦେଖିଲା ସେ 2 ଜଣ ଗଡ଼ିଆ। ମୁଁ କହିଲି ତୁମେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛ, ସେ 2 ଜଣଙ୍କ ବାଡ଼ି ସେଠି ବସିଗଲାଣି। ଆଉ ବାଉଁଶ ଖୁଣ୍ଟା କାହାଠି ଖୋବି ହେଇଯିବ, କ'ଣ ହେଇଯିବ, କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହେବ? ଏ ବନ୍ଧରୁ କେତେ ପଇସା ମିଳିବ ତୁମକୁ? ଏତିକି ଗଲି। ସେ କହିଲା ହଁ ହେଲେ କହିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଗଲି ଛଡ଼େଇକି ଦିନ ବନ୍ଧ ଉପରକୁ ଟିକିକି ଆଣିଲି। ଟିକିକି ଆଣିବା ପରେ ସେଠୁ ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ପପନା ମାତ୍ର ପୁଣି ସେ ଭଟ୍ଟ ସ୍ୱାଇଁ ଯେଉଁ ତାକୁ ସେଠୁ 2-4 ଟଙ୍କା ପଳେଇଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାର ଏଠି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ଭଲ ପାଇଁ। ଇଏ ଠିକାଦାର ନେଲା କାମ ତ ଠିକାଦାର କରିବା କଥା। ଇଏ ଯେଉଁ ଭଗାବଣ୍ଟ କାହିଁକି ହେଉଛି? ଇଏ କରିବ ସିଏ କରିବନି, ଯେଉଁ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି କାହିଁକି? ସେଇଟା ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କହିପାରିବିନି। ସିଏ ତାଙ୍କର MLA କାହାକୁ ଦେଇନ୍ତି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ସିଏ ତାଙ୍କର ସିଏ ବୁଝିଥିବେ। ଆମେ ତ ଚାଷୀ ଲୋକ, ଆମେ ଚାଷ କାମ କରିବୁ, ଆମକୁ ଏଥିରେ କିଛି ମିଳିବାର ନାହିଁ। ସେହେତୁ ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ ମୁଁ ତ ସେଟା ଜାଣିନି। 2 ଜଣ ବାଡ଼ି ମୁଁ ଆଗୁଆ ଛଡ଼େଇଲି ଆସିକି। ଛଡ଼େଇଲା ପରେ ତାପରେ ସିଏ ପୁଣି ଧରାଧରି ହେଲେ। ଆମର ଗୋଟେ ଭାଇ ବୁଧ ଲୋକଟିଏ ଯାଉଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ପିଲାପିଲି କରିକି ଗଲା ପରେ ସେ ସେଠୁ ଆଉ ମୁଁ ତ କାହାକୁ ଗଳି ପାଇନି। ଏ ବାଡ଼ି ସେ ହେଲେ ଆଉ ଯିଏ ଯାହା ଦୂର ପାଇଲେ ସେ ବାଡ଼ି ହେଲେ ଆଉ। ଏ ନଦୀବନ୍ଧ କାମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ରାଜନୈତିକ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ସିଏ ଡିଭାଇଡ଼ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଛିଡ଼ିଥିବ କ'ଣ ହେଇଥିବ ମୁଁ ସେଇଟା କହିପାରିବିନି। କେବଳ ସେ ତାଙ୍କର କାମ ସହ ସେ 2 ଜଣ 3 ଜଣରୁ ଆଉ ଅଧିକା କେହି ନଥିଲେ। ଯଦି ନଦୀବନ୍ଧ କାମରେ ଏମିତି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ଗୋଟେ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଜାଗା, ଆଗକୁ ସେଇଟା ତ କାମ ହେଇପାରିବନି ତ। କାମ ଏମିତି ଯଦି ଝାମେଲାଟା ହେବ, ଏଇଟା ସମାଧାନ ହେଇଯାଉ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଇଏ ହେବ, ଉପକୃତ ହେବ ଟିକେ ଆଉ।